Law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin, seandainya kami menurunkan Al-Qur'an ini di atas sebuah gunung yang besar, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah, tentu kamu akan melihatnya menunduk tunduk karena kebesaran Allah Subhanahu wa taala. ضرب الله المثل بالجبل وهو الجبل العظيم القوي. إذا أردت أن تفتت هذا الجبل لابد أن تلقي عليه شيئا ثقيلا جدا جدا، فكذلك إذا نزل عليه القرآن لا يحتمله الجبل مع عظمته وقوته. Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan dalam ayat tadi, ya, yang mana gunung yang begitu besar, ya, yang seandainya kita mau menghancurkan gunung tersebut, tentu kita akan mengeluarkan tenaga yang begitu besar untuk menghancurkan gunung tersebut. Allah Subhanahu wa taala seandainya menurunkan Al-Qur'an di atas gunung tersebut, dia akan hancur itu dia. والله وصف القرآن بقوله إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. Allah Subhanahu wa taala menyifati Al-Qur'an, inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila, sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu wahai Muhammad qawlan tsaqilan, satu kalam yang begitu agung, begitu besar. لذلك جعل الله للقرآن ثلاث تنزلات إلى السماء الدنيا، إلى اللوح المحفوظ، ثم إلى السماء الدنيا، ثم إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم. Karena begitu agungnya Al-Quran, begitu besarnya Al-Quran, maka karena itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran ini dengan 3 kali tingkatan. Pertama, Allah menurunkan Al-Quran ini kepada di Lauhul Mahfuz. Kemudian setelah itu Allah menurunkannya ke langit dunia. Kemudian ketiga baru diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala يقول نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-Qur'an ini akan diturunkan melalui Ruhul Amin, maksudnya malaikat Jibril. Allah akan menurunkan Al-Qur'an ini melalui perantara malaikat Jibril kepada hatimu wahai Muhammad dengan menggunakan bahasa Arab. فأيهما أقوى وأعظم وأشد، الجبل أم قلب النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجبل لا يحتمل نزول القرآن، إلا أن قلب النبي صلى الله عليه وسلم احتمل نزول القرآن. Lalu yang menjadi pertanyaannya adalah mana yang lebih kuat, hatinya Nabi atau gunung? Tadi di ayat sebelumnya Allah mengatakan bahwasanya seandainya Al-Quran ini diturunkan di atas gunung, gunung tersebut tidak akan mampu untuk menanggungnya. Lalu Allah menurunkan Al-Quran ini kepada hati Nabi Muhammad SAW dan beliau bisa menanggungnya. وكذلك قلب العبد المؤمن الذي يحفظ القرآن ويعمل به يكون قلبه عظيما شديدا قويا أقوى من الجبال. Nah, begitu pula hati orang yang muslim yang bisa menghafal Al-Quran, yang menjaga Al-Quran, hati tersebut lebih kuat daripada gunung. Karena gunung tidak bisa menanggung Al-Quran, tapi hati seorang muslim mampu. فإذا أردت القوة وإذا أردت العظمة وإذا أردت الرفعة وإذا أردت النصرة وإذا أردت البركة وإذا أردت الحفظ فعليك بالقرآن الكريم. Maka jikalau kamu ingin memiliki sebuah kekuatan, kemenangan, keberhasilan, maka jadilah orang yang ahli Al-Quran, orang yang menghafal Al-Quran. Allah Ta'ala يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'annya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikr, maksudnya adalah Al-Qur'an. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an tersebut dan kamilah yang akan menjaganya.
والله تعالى يحفظ القرآن بأن يصطفي من خلقه من شاء ليكون من حفظة هذا الكتاب. Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga kitabnya ini tentu akan memilih daripada hamba-hambanya itu orang yang terpilih untuk bisa menjaga kalamnya yang begitu agung tersebut. Allah Ta'ala يقول ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kami akan mewariskan kitab ini kepada orang-orang yang khusus, kepada orang-orang istimewa di kalangan hamba-hambaku. فإذا أردت أن تعرف نفسك ومقامك عند الله هل أنت من أهل الاصطفاء؟ هل أنت من أهل الفضل؟ هل أنت من أهل الرحمة الإلهية؟ فانظر حالك مع القرآن. Maka jika dirimu ingin mengetahui bagaimana keadaanmu, bagaimana kedudukanmu di sisi Allah, maka lihatlah bagaimana kedekatanmu dengan Al-Quran. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Karena bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah kalian yang bisa menghafal Al-Qur'an, menjaga Al-Qur'an dan mengajarkannya dan mengamalkannya. ففضل الله ورحمته الواسعة طريقها والسبيل إليها بالقرآن الكريم. هذا الكتاب العظيم الذي من تمسك به نجا ومن ابتعد عنه ضل وغوى. Maka rahmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu luasnya, anugerahnya yang begitu luasnya, maka cara kita untuk paling cepat mendapatkannya adalah dengan dekat dengan Al-Quran. Maka barang siapa yang dekat dengan Al-Quran, maka sungguh dia telah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun dia yang jauh dengan Al-Quran, maka sungguh dia telah sesat. Allah wasafahu biqawlihi kitabun mubarakun. فالقرآن كله بركة، قراءته بركة، حفظه بركة، فهمه بركة، تعلمه بركة، تدبره بركة، العمل به بركة، تعليمه بركة. Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mensifati kitabnya ini adalah dengan kitab yang diberkahi. Maka apapun yang berkaitan dengan Al-Quran akan selalu diberkahi. Dengan kita membaca Al-Quran akan diberkahi. Dengan kita mempelajari Al-Quran, dengan kita mengamalkannya, dengan mentadaburinya, semuanya akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyiduna Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu ذو النورين كان أول ما يستيقظ ينظر في كتاب الله تعالى ويقول كتاب مبارك نزل على رجل مبارك أحب أن أبتدئ يومي به. Beliau menceritakan bahwasanya Sayyidina Uthman, yaitu beliau setiap kali bangun dari tidurnya, beliau pertama kali yang beliau lakukan adalah membaca Al-Quran, melihat kepada Al-Quran. Beliau berkata, Al-Quran adalah kitab yang diberkahi, diturunkan kepada seseorang yang diberkahi. Maka aku ingin memulai hariku dengan sesuatu yang diberkahi. النظر في القرآن الكريم فقط النظر دون قراءة عبادة. Melihat kepada Al-Quran, melihat kepada mushaf tanpa kita membaca saja, itu sudah termasuk ibadah. قراءة القرآن ولو من غير فهم في كل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها. Membaca Al-Quran tanpa disertai kitab, tanpa dipahami pun kita mendapatkan kebaikan. Dan satu kebaikan di sisi Allah dikali dengan 10, maka satu bacaan akan mendapatkan 10 kali lipat. تعليم القرآن كل حرف تعلمه لغيرك من حروف القرآن الكريم كلما قرأه لك أجر قراءته. إذا علمت إنسانا الفاتحة كلما قرأ الفاتحة هو يأخذ ثواب الفاتحة وأنت لك مثل ثوابه. Maka ketika ada seorang guru, ketika
ketika kamu mengajarkan seseorang untuk belajar Al-Quran, maka seseorang, tiap kali orang yang kamu ajari tersebut membaca Al-Quran, maka pahalanya tetap mengalir kepada kamu yang mengajarkannya. Maka tiap kali dia membaca Al-Fatihah, berapa huruf tersebut akan kembali kepada pahalanya kepada orang yang mengajarkannya. أحد كبار القراء وأهل القراءات رؤي بعد موته فقال له هذا الرائي رآه في نومه ماذا فعل الله بك؟ فقال له غفر لي بتعليم الصبيان فاتحة الكتاب، مع أنه إمام في القراءات وله المؤلفات والكتب والعلوم، لكن غفر الله له بتعليم الصبيان فاتحة الكتاب. Beliau menceritakan bahwasanya ada seorang pakar Al-Quran, ya ahli Quran tinggi, ya. Dan ketika beliau meninggal dunia, salah seorang melihat beliau di dalam mimpinya. Dan di dalam mimpi tersebut, orang yang bermimpi tersebut bertanya kepada yang ulama yang meninggal tersebut, apa yang Allah lakukan kepadamu? Apa yang Allah berikan kepadamu setelah kamu meninggal dunia? Maka apa yang dijawab oleh orang yang alim tersebut? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengampuni dosaku karena sebab aku telah mengajarkan anak kecil ini membaca Al-Quran. Padahal beliau adalah seseorang yang ahli Al-Quran, memiliki kitab yang begitu banyak. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosanya sebab dia mengajarkan anak kecil membaca Al-Quran. Al-Quran kitab as-sa'adati fi dunya wa fil akhirah. Al-Quran adalah kitab yang menjadi sumber kebahagiaan kita di atas dunia, lebih-lebih di akhirat. لما بدأ القرآن ينزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم وصار يدعو قومه إلى الإسلام ناله الأذى من قومه، فصار الكفار يقولون انظروا إلى حال محمد كيف صار يشقى بعد أن نزل عليه القرآن. Al-Quran ketika pertama kali diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, beliau mendapatkan begitu banyak derita siksaan dari kaum kafir Quraisy. Maka apa kata kaum kafir Quraisy? Lihatlah bagaimana keadaan Muhammad ketika diturunkan Al-Quran kepadanya. Itu perkataan orang kafir Quraisy. فأنزل الله تعالى قوله طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق السماوات وممن خلق الأرض والسماوات العلى. Maka ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-Nya, Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa, sungguh aku tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu Muhammad untuk kamu menjadi sengsara, illa tadhkiratan liman yakhsha, tapi aku turunkan Al-Quran ini untuk menjadi pengingat bagi orang-orang yang khusyuk. نعم، حامل القرآن قد يكون فقيرا مسكينا، ما عنده المال، ما عنده البيت، ما عنده السيارة، ما عنده الزوجة، ما عنده شيء، لكن قلبه فيه القرآن، فيه أنوار القرآن، تراه يعيش حياة سعيدة مع أنه ما يملك شيئا من أمور الدنيا. وانظر إلى الغني الذي يملك المال الكثير وليس عنده القرآن، تجده دائما في هم وحزن وضيق مع أن الدنيا بين يديه. Kita bisa melihat barangkali ada orang yang ahli Al-Quran namun kehidupannya sempit, miskin, tidak memiliki rumah, tidak memiliki mobil misalnya, ya, tapi di dalam hatinya ada Al-Quran, ada cahaya Al-Quran. Maka kita bisa melihat hidupnya meskipun tidak memiliki apa-apa, kita bisa melihat bagaimana hidupnya bahagia. Sedangkan di waktu lain kita bisa melihat begitu banyak orang kaya yang memiliki segalanya, harta, mobil, namun kita bisa melihat dia memiliki segalanya tapi tidak memiliki Al-Quran di dalam hatinya. Kita bisa melihat bagaimana dia tetap dalam keadaan kesusahan, kesedihan, padahal dunia berada di genggamannya. وهذا الذي يقوله الله تعالى في أواخر سورة طه التي أولها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى كيف يشقى الإنسان؟ قال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، هذا في الدنيا، ونحشره يوم القيامة أعمى.
Maka Allah Subhanahu wa taala menyifati orang tersebut di akhir surat Thaha tadi, bahwasanya orang yang jauh dari Al-Qur'an, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kehidupan yang sempit padanya, itu di dunia. Ya, dan nanti di akhirat akan memberikannya kebutaan, maksudnya kesusahan di dalam akhirat. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا أنا كنت أرى في الدنيا ماذا الآن في الآخرة أعمى فيأتيه الجواب قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى نسأل الله السلامة. Maka orang yang tadi yang tidak memiliki Al-Quran, padahal dunia berada di tangannya, dan ketika dibangkitkan di akhirat nanti dibangkitkan dalam keadaan buta, maka orang yang dibangkitkan tadi berkata, ya Allah, padahal dulu sewaktu aku di atas dunia aku bisa melihat, kenapa hari ini engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Maka Allah berkata, sesungguhnya dulu di atas dunia kami telah mengirimkan Al-Quran kepadamu, peringatan untukmu, namun kamu pura-pura buta, maka hari ini kami pun tidak akan memperhatikanmu. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يشكو قومه إلى ربه إلا في شيء واحد قالوا عنه ساحر قالوا عنه مجنون قالوا عنه كاهن قالوا عنه شاعر ألقوا عليه النجاسات منعوه من الصلاة من العمرة من الطواف فعلوا أشياء كثيرة معه لم يذكر شيئا من ذلك لكنه شكى أمرا واحدا وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا فشكى هجر القرآن فقط. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meskipun begitu banyak derita siksaan yang ia dapatkan dari kaumnya, dituduh menjadi seorang penyihir, dituduh sebagai seorang gila, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala kecuali satu perkara. Apa itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya kaumnya telah meninggalkan Al-Quran. قال العلماء هجر القرآن على أنواع ومراتب هجر النظر فيه هجر تلاوته هجر تعلمه هجر تعليمه هجر العمل به نعم هجر تعظيمه هذه أنواع كثيرة من أنواع هجر القرآن الكريم. Menjauhkan diri dari Al-Quran, para ulama berkata bahwasanya banyak jenisnya. Menjauhkan Al-Quran dengan kita meninggalkan bacaannya, tidak menghormatinya, tidak mentadaburinya, tidak mengajarkannya. Ini merupakan bentuk-bentuk dari menjauhkan diri dari Al-Quran. حتى لا نكون من الذين هجروا القرآن الكريم لا بد أن يكون لنا ورد يومي للقرآن الكريم كل يوم تقرأ ولو صفحة من كتاب الله تعالى. Maka agar kita tidak termasuk menjadi orang yang menjauhkan diri dari Al-Quran, maka sudah seyogyanya kita memiliki wirid dalam tiap hari kita untuk membaca Al-Quran, meskipun itu hanya satu halaman. لو أنك قرأت قبل أو بعد كل صلاة 4 صفحات ستقرأ في كل يوم جزءا وفي كل شهر تختم القرآن الكريم كاملا. Seandainya dalam sehari engkau membaca tiap-tiap satu salat fardu, engkau membaca 4 halaman Al-Quran, maka satu hari engkau akan dapat membaca Al-Quran 1 juz. Maka bila mana engkau membaca 1 juz dalam setiap hari, maka dalam 1 bulan engkau telah mampu menghatamkan Al-Quran. 4 صفحات قبل الصلاة أو بعد الصلاة يعني 5 دقائق فقط. 5 دقائق في كل وقت صلاة تختم في كل شهر مرة. Membaca Al-Quran ini dalam tiap-tiap salat 4 halaman hanya membutuhkan kurang lebih 5 menit. Nah, bila mana kita membaca dalam tiap-tiap salat ini 4 halaman,
yang hanya membutuhkan 5 menit, maka kita bisa akan menghatamkan Al-Quran dalam 1 bulan. الإمام القرطبي بعد أن ذكر أحوال السلف في ختم القرآن الذي يختم كل يوم، كل 3 أيام، كل 7 أيام، 10 أيام، قال وأهل الأشغال والأعمال أقل شيء يختم القرآن في 40 يوم. من تجاوز 40 يوما ولم يختم القرآن هذا كانوا يخشون عليه من النفاق. Imam Qurtubi setelah beliau menyebutkan bagaimana orang-orang yang salaf, orang-orang yang menyibukkan diri dengan Al-Quran, ada yang menghatamkan Al-Quran 1 hari, ada yang menghatamkan Al-Quran dalam waktu 3 hari. Beliau menyebutkan bahwasanya orang yang sibuk, orang yang memiliki pekerjaan, paling tidak bisa menghatamkan Al-Quran itu dalam waktu 40 hari. Maka bila mana dalam waktu 40 hari dia tidak bisa menghatamkan Al-Quran, maka ditakutkan orang tadi akan menjadi termasuk orang yang munafik. هذا إن شاء الله يكون عهدا بيننا أن نخصص في كل يوم وقتا لقراءة القرآن الكريم. إذا جلست نصف ساعة تقرأ جزءا كاملا، أو قسمها على أوقات الصلاة، كما أنه عندك وقت للطعام، وقت للشراب، وقت لحياتك، لا بد أن يكون عندك في يومك وقت خاص لقراءة القرآن، أن يكون عندك وقت خاص لقراءة القرآن الكريم. Maka semoga ini menjadi perjanjian bagi kita untuk bisa mewiridkan Al-Quran dalam tiap hari kita. Kita bisa membaca dalam tiap-tiap waktu salat kita. Sebagaimana kita bisa memiliki waktu untuk makan, minum, memiliki waktu untuk ini dan itu, maka seharusnya pun kita memiliki waktu untuk wirid Al-Quran, sehingga kita bisa menghatamkan Quran dalam waktu tersebut. وإذا أكرمك الله تعالى بالاستقامة على هذا الورد لن تستطيع تركه. Jika Allah Subhanahu wa taala telah memberikanmu kemuliaan untuk bisa istiqomah melakukan wirid tersebut, maka insya Allah akan menjadikanmu orang yang sulit untuk meninggalkan wirid tersebut. فإذا حان وقته ستجد قلبك وروحك يطلب شيئا. أريد وردي من القرآن، أريد غذائي من القرآن. كما أن الإنسان إذا حان وقت الطعام تأخر نصف ساعة، ماذا يحصل؟ معدته أين الطعام؟ أين الطعام؟ تتحرك. كذلك صاحب القرآن إذا تأخر عن قراءة ورده قلبه يطلب غذاءه. أين غذائي من كلام ربي؟ Maka jika kebiasaan itu kita lakukan tetap senantiasa, maka insya Allah lama-kelamaan diri kita tiap waktu tersebut datang, diri ini akan meminta untuk bisa membaca Al-Quran. Sebagaimana ketika datang waktu makan dan kita belum makan, diri kita ingin makan gitu, ya ada dorongan untuk makan. Maka begitu pula ketika kita membiasakan diri untuk membaca Al-Quran, maka ketika datang waktu untuk kita membaca Al-Quran tersebut, seakan-akan ada yang kurang dari diri kita, dan itulah yang akan mendorong kita untuk membaca Al-Quran. وإذا نظرنا في حال السلف الصالح مع القرآن الكريم فإن أحدنا يحتقر نفسه ويستصغرها أمام هؤلاء الرجال. Bila mana kita bisa melihat kepada bagaimana ahwal keadaan orang-orang yang soleh, dan kita setelah itu kita bisa melihat kepada diri kita, kita akan sangat-sangat mengecilkan diri kita. Bagaimana betapa jauhnya diri kita dari mereka-mereka yang mulia tersebut. هذا سيدنا عثمان كان يختم القرآن كل ليلة في قيام الليل، يصلي ركعتين يختم القرآن كاملا فيها. Sayyidina Utsman bin Affan, bagaimana beliau menghatamkan Al-Quran hanya dalam solat malam beliau. Beliau solat 2 rakaat, dan di dalam 2 rakaat tersebut beliau bisa menghatamkan Al-Quran. كذلك كان الإمام أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه يختم القرآن كل ليلة في ركعتين، وفي بعض الأحيان يختمه في ركعة. Begitu pula Abu Hanifah, beliau menghatamkan Al-Quran di dalam solatnya 2 rakaat, atau terkadang pula beliau menghatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat.
الإمام الشافعي كان يختم القرآن كل يوم، فإذا دخل رمضان ختمه مرتين في اليوم. Imam Syafi'i, beliau memiliki wirid, yaitu beliau menghatamkan Al-Quran dalam 1 kali sehari. Dan bila mana bulan Ramadan datang, beliau menambah wirid tersebut, yaitu dengan menghatamkan Al-Quran 2 kali sehari. وهؤلاء ليسوا متفرغين للقرآن فقط. سيدنا عثمان كان خليفة المسلمين. نعم. سيدنا أبو حنيفة كان فقيها مجتهدا عنده طلابه وتلاميذه وكان تاجرا. الإمام الشافعي كذلك كان إماما مجتهدا عنده طلابه وتلاميذه ويؤلف الكتب ويروي الحديث ويعلم الناس ويفتي. نعم. مع ذلك ما كانوا يتركون القرآن الكريم. Mereka semua bukanlah orang yang hanya menggunakan waktunya untuk membaca Al-Quran, tidak. Kita bisa melihat bagaimana Sayyidina Utsman, yang mana beliau merupakan seorang khalifah, ya kalau sekarang presiden, ya kaum muslimin pada zaman tersebut, bagaimana sibuknya beliau. Kita bisa melihat Abu Hanifah, yang mana merupakan salah seorang pedagang, ya. Terus kemudian Imam Syafi'i, beliau sibuk untuk mengarang kitab. Namun meski begitu, beliau semua tidak meninggalkan wirid tersebut. ويذكرون قصة عن سيدنا خالد بن الوليد سيف الله المسلول رضي الله تعالى عنه الذي فتح الله على يديه البلاد، قهر فارس والروم أعظم قوتين في ذلك الوقت. Dan diceritakan bahwasanya Sayyidina Khalid bin Walid, yang mana merupakan panglima muslim, yang mana beliau merupakan seorang tokoh perang yang telah melakukan penaklukan kepada wilayah-wilayah yang besar seperti kekuasaan Rom dan Romawi, yang mana pada zaman tersebut Rom dan Persia ini adalah kerajaan yang begitu besar pada zaman tersebut. كان مرة يستعد للقتال. نعم. فهو في خيمته أمسك المصحف الشريف وبكى وقال للقرآن: لقد شغلنا عنك الجهاد، لقد شغلنا عنك الجهاد. إذا نظرنا في المعارك التي خاضها سيدنا خالد رضي الله تعالى عنه تقول هذا لا ينام ولا يستريح وليس عنده وقت لشيء، لكن يعتذر يقول للقرآن: أنا ما أقرأك كثيرا لأنني مشغول بالجهاد. Sayyidina Khalid suatu ketika di tengah-tengah kesibukan beliau dalam berperang, suatu kali beliau memegang Al-Quran dan berkata, sungguh aku telah jauh darimu disebabkan oleh jihad. الآن كل واحد منا يعود إلى مسكنه إلى بيته يمسك القرآن ويقول له: شغلني عنك، ثم هو يكمل الجواب: شغلني عنك. كل واحد ينظر ما الذي شغله عن القرآن. Maka kita semua saat kita pulang dari tempat ini masing-masing, mari kita sesampai kita di rumah, mari kita pegang Al-Quran dan kita mengaku menyadari bahwasanya kita berkata kepada Al-Quran: wahai Al-Quran, aku telah jauh darimu disebabkan oleh ini. Wahai Al-Quran, aku telah jauh darimu disebabkan oleh itu, misalnya HP atau apa. كل واحد ينظر ما الذي شغله عن القرآن الكريم. هل عنده سبب وعذر كعذر سيدنا خالد رضي الله تعالى عنه، أو ليس عنده؟ إذا كان عنده سبب وعذر مثل سيدنا خالد لا بأس. إذا لم يكن عنده هذا العذر هذا مشكلة كبيرة والله، نسأل الله السلامة. Maka mari kita menyadari diri kita, apa yang telah menjauhkan diri kita dari Al-Quran. Apakah kita memiliki uzur seperti uzurnya Sayyidina Khalid bin Walid, yang mana beliau sibuk untuk berperang, untuk menegakkan Islam, atau kita memiliki uzur yang lain? لو أنك وقفت بين يدي الله تعالى يوم القيامة وقال لك: ماذا فعلت بالكتاب الذي أرسلته إليك؟ Seandainya nanti kita di hari kiamat kita dihadapkan di hadapan Allah SWT, dan Allah bertanya kepada kita: wahai fulan, apa yang menjauhkan dirimu dari Al-Quran?
ما الذي فعلته بالكتاب الذي أنزلته إليك وأعطيتك الصحة والقوة والعقل والسمع والبصر وكل شيء، أعطيتك كل شيء وأرسلت إليك كتابا مع نبي خير الأنبياء، ماذا فعلت بهذا؟ Allah Subhanahu wa taala bertanya nanti, apa yang telah kamu perbuat kepada Al-Qur'an? Padahal aku telah memberikanmu kesehatan, keafiatan, kelonggaran. Lalu apa yang menjauhkanmu dari Al-Qur'an? Al-Qur'an ini telah diturunkan kepada Nabi sebaik-baik makhluk. نستعد من الآن إن شاء الله، يكون جوابك لقد قرأته قمت به آناء الليل وأطراف النهار، تعلمته تدبرته خشعت بقراءته صليت به قيام الليل علمته للناس، هكذا يكون جوابنا يوم القيامة إن شاء الله. Maka mulai detik ini mari kita siapkan jawaban kita untuk nanti. Mari kita siapkan agar menjadi jawaban kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Aku telah memperbuat Al-Quran ini dengan membacanya, mengagungkannya, mentadaburinya, mengamalkannya. فإذا كنت صاحب القرآن، تعرفون معنى الصاحب؟ الصاحب في الدنيا الذي يكون معك كثيرا دائما، ليس دائما لكن في أكثر الأوقات. نعم، هذا الصاحب في الدنيا. Maka jika kamu telah menjadi sahib Al-Quran, menjadi temannya Al-Quran, apa itu teman? Teman adalah orang yang senantiasa, orang yang sering bersama kita di kebanyakan waktu. لكن الصاحب في الدنيا لا يستطيع أن يكون معك دائما في كل وقت وفي كل حال، لا يستطيع أن ينصرك دائما، لا يستطيع أن يساعدك دائما. نعم، بل قد يؤذيك في بعض الأحيان. أما القرآن الكريم فإنه لا يتركك أبدا، صاحبك في الدنيا، صاحبك في القبر، صاحبك يوم القيامة، صاحبك في الجنة. Teman kita di atas dunia ini tidak akan selamanya akan bersama kita. Ya, mungkin dia akan bersama kita di atas dunia, tapi nanti di akhirat dia tidak akan bersama kita. Tapi Al-Quran, dia akan senantiasa bersama kita di atas di dunia ini dan nanti di akhirat. في الدنيا أشراف أمتي حملة القرآن، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. Di atas di dunia ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semulia-mulia umatku adalah mereka yang ahli Al-Quran, membawa Al-Quran, hamadul Quran. في القبر ينزل القرآن نورا لك في قبرك. نعم، فصاحب القرآن قبره منور بالقرآن ويفتح له مد النظر إلى مقعده من الجنة. Di dalam kubur nanti Al-Quran akan datang menjadi sebuah cahaya yang akan menerangi kubur kita, yang akan menerangi kita dan akan menunjukkan kita kepada pintu-pintu surga. سورة واحدة من القرآن تسمى المنجية، سورة الواقعة تنجي من عذاب القبر. هذه سورة واحدة من القرآن إذا حافظت عليها في كل يوم تنجيك من عذاب القبر. Di dalam Al-Quran itu ada salah satu surat yang dinamakan surat Munjiat. Apa itu Munjiat? Munjiat artinya penyelamat. Surat ini adalah surat Al-Waqi'ah. Ya, surat Al-Waqi'ah yang mana bila mana kita menghafal surat ini akan menjadi penyelamat bagi kita. Ini baru satu surat di dalam Al-Quran. هذه السورة تنجيك من عذاب القبر ويوم القيامة تأتي وتشفع لك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول 30 آية من كتاب الله شفعت لصاحبها حتى أدخلته الجنة. Ayat tadi, ya surat tadi akan menjadi cahaya di dalam kubur, dan nanti di hari kiamat dia akan memberikan syafaat kepada kita. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada satu surat di dalam Al-Quran yang mana jumlahnya 30 ayat, yang mana bila mana kita menghafal surat tersebut akan menjadi syafaat kita nanti di hari kiamat. يأتي القرآن يوم القيامة ويشفع لصاحبه.
Al-Quran ini akan datang kepada kita nanti di hari kiamat, akan memberikan syafaat pertolongan kepada orang yang dekat dengannya. فإذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. Bila mana orang telah memasuki, bila mana ahli surga telah masuk ke dalam surga, bila mana ahli neraka telah masuk kepada neraka, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita menjadi penduduk surga. لا يتركك القرآن وحتى عند دخول الجنة يأتي القرآن يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. Ahli surga bila mana telah memasuki surga, Al-Quran tersebut tetap tidak akan pernah meninggalkannya. Bahkan ketika dia telah masuk surga, Al-Quran tersebut akan tetap berada di dekatnya. Dan Al-Quran tersebut akan berkata, yuqalu li sahibil Quran, dikatakan kepada orang yang ahli Al-Quran, iqra, bacalah, wartaqi, dan naiklah. Fa inna manzilataka, sesungguhnya derajatmu di dalam surga sebagaimana banyaknya ayat yang kamu hafal, yang kamu baca. فالذي يقرأ 100 آية يصعد 100 درجة. الذي يقرأ 1000 آية يصعد 1000 درجة. 2000 آية 2000 درجة. الذي يقرأ القرآن الكريم تقول السيدة عائشة عدد درجات الجنة بعدد آيات القرآن فهما من هذا الحديث. Dia yang membaca 100 ayat, maka dia akan naik 100 derajat. Dia yang membaca 1000 ayat, maka nanti di dalam surga dia akan naik 1000 derajat. Sayyidina Aisyah berkata bahwasanya derajat di dalam surga itu jumlahnya sesuai dengan jumlah huruf Al-Quran, ayat Al-Quran. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى العمل بالقرآن الكريم، بالإكثار من تلاوة القرآن الكريم وتعلمه وترتيله حق الترتيل. الله سبحانه وتعالى أمرنا بقوله ورتل القرآن ترتيلا. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk bisa menjadi dekat dengan Al-Quran, untuk mengamalkannya, untuk mengajarkannya, untuk membacanya dengan tartil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Warattil Qur'ana tartila." فلا يجوز للإنسان المؤمن أن يقرأ القرآن إلا كما نزل. لا يجوز أن يبدل حرفا بحرف، يقرأ بدل السين شين، بدل الذال زاي، بدل الضاد دال مثلا، أو بدل الحاء هاء أو الهاء حاء. هذا لا يجوز. من كان هكذا لا بد أن يتعلم. هناك فرض عين في تلاوة القرآن أن تكون القراءة الحروف والمخارج والصفات بحيث لا يتغير، هذا فرض عين. هناك فرض الكفاية أو السنة أن يقرأ القرآن بالتجويد التام. Maka untuk seorang muslim tidak boleh membaca Al-Quran tersebut kecuali dengan cara yang diajarkan oleh, sesuai dengan diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tidak boleh membaca Al-Quran kecuali dengan apa yang diturunkannya. Tidak boleh merubah hurufnya, yang misalnya sin dibaca shin, sa dibaca sya misalnya. Harus dibaca Al-Quran tersebut sesuai dengan bacaannya. Ya, maka orang yang belum bisa maka wajib untuk mempelajarinya. Di dalam Al-Quran itu ada namanya fardu ain. Fardu ain adalah kewajiban untuk tiap-tiap orang untuk mempelajarinya. Apa itu? Kewajiban untuk mempelajari Al-Quran agar tidak sampai merubah artinya. Alhamdulillah, تعلم القرآن في هذا الزمن متيسر لكل من أراد. مراكز التحفيظ، بيوت التحفيظ، المعاهد والأساتذة، وأشياء كثيرة جدا في كل مكان يوجد من يعلم القرآن. فلا عذر لأحد في التخلف عن تعلم تلاوة القرآن الكريم. Maka pada zaman sekarang untuk kita mempelajari Al-Quran itu sungguh sangat-sangat mudah. Ya, begitu banyak wasilah untuk kita mempelajari Al-Quran.
begitu banyak ustaz, begitu banyak pondok untuk kita bisa mempelajari Al-Quran. Maka untuk tiap-tiap orang muslim tidak ada uzur, tidak ada alasan untuk mereka tidak mempelajari Al-Quran. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. Sekarang insyaallah akan dilanjutkan dengan tahsin umum bacaan Al-Fatihah ya. Karena bacaan Al-Fatihah adalah merupakan salah satu rukun untuk sahnya salat kita. Maka wajib untuk orang-orang muslim untuk mempelajari cara bagaimana untuk melafalkan Al-Fatihahnya dengan cara yang benar. Karena salat sahnya orang muslim itu, sah salatnya seorang muslim harus dengan terpenuhi syarat-syaratnya. Dan syarat-syarat untuk sahnya salat adalah dengan membaca Al-Fatihah. Dan syarat untuk sahnya membaca Al-Fatihah tentu dengan cara membacanya dengan cara yang benar. Maka insyaallah sekarang beliau akan membaca tahsin secara umum ya, surat Al-Fatihah. Dan beliau membaca, antum kita baca semuanya ikut ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم. غير المغضوب عليهم. غير المغضوب عليهم. ولا الضالين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sekarang yang mau mungkin ada memiliki pertanyaan mungkin bisa ditanyakan sekarang. Tadi saya dulu ya, Syekh. Rasulullah SAW juga disebut sebagai Al-Quran berjalan. Boleh dijabarkan, dijelaskan itu maksudnya seperti apa? Rasulullah SAW يقال أنه رجل يمشي قرآن يمشي كان قرآنا هذا ما معناه. نعم، يعني القرآن يقولون هناك القرآن المكتوب، نعم، وهناك روح القرآن، حقيقة القرآن
لأن القرآن ليس فقط كتابا نضعه على الرف نقرأه متى شئنا ونعيده متى شئنا. القرآن فيه المعاملة، فيه الأخلاق، فيه الآداب، فيه العبادات. نعم. لذلك الآيات التي في القرآن الكريم التي تتكلم عن تلاوة القرآن يتلونه حق تلاوته. نعم. فهذه العلماء قالوا ليس المقصود التلاوة القراءة، وإنما المقصود يتبعون القرآن. فكان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده كان أحدهم قرآنا يمشي. Yang dimaksud dengan Al-Quran berjalan adalah Al-Quran disebut ada dua ya. Ada Al-Quran namanya maktub yang ditulis, yaitu di atas mushaf, itu namanya Al-Quran maktub. Dan ada namanya Al-Quran yang berjalan. Apa itu Al-Quran yang berjalan? Al-Quran yang terpancarkan pada diri seseorang dalam akhlaknya, dalam kelakuannya, ya. Karena di dalam Al-Quran itu tidak hanya tentang bacaan, tapi di sana diajarkan tentang bagaimana akhlak, tentang bagaimana muamalah, bagaimana ibadah, ya. Maka bila mana seseorang mengamalkan isi-isi Al-Quran, maka itulah yang dinamakan dengan Al-Quran berjalan. Ya. والسيدة عائشة تقول عن النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن. نعم. والله تعالى يقول نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. تقول السيدة عائشة كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. Sayyidina Aisyah menyifati bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana khuluquhu al-Quran. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhlak beliau adalah Al-Quran, ya. نجد في القرآن الصدق والأمانة والعفو والرحمة والشفقة والدعوة إلى الله والصبر على الأذى، أخلاق ومعاملات وعبادات كثيرة جدا جدا، فمن تخلق بها كان قرآنا يمشي. Di dalam Al-Quran itu diajarkan tentang adab, tentang keadilan, kesabaran, tentang bagaimana memaafkan orang lain. Maka barang siapa yang berakhlak, berperilaku seperti yang diajarkan Al-Quran tersebut, sabar, ya, sabar, adil, tidak zalim, jujur, maka itulah yang dinamakan Al-Quran berjalan. كيف نزيل الأصل من القرآن إلى أقصى إلى نفسه. كيف نزيل الكسل في قراءة القرآن؟ الإنسان يبدأ بما يستطيعه وينظم وقته كما قلنا قبل الصلاة. نحن نصلي كل يوم 5 أوقات. لو قرأت قبل كل صلاة صفحة أو بعد كل صلاة صفحة أو تزيد صفحتين. نعم. أما بعض الناس يسمع الكلام الموعظة ويقول الآن سأبدأ يقرأ 5 أجزاء مباشرة، في اليوم الثاني لا يقرأ، يمل. نعم. فيبدأ الإنسان بالقليل، قليل دائم خير من كثير منقطع. أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. Maka ini ada pertanyaan, ya, bagaimana cara untuk menghilangkan kemalasan untuk membaca Al-Quran? Maka caranya adalah ketika kita yang baru mulai untuk membaca Al-Quran, baru mulai untuk membiasakan diri untuk Al-Quran, maka caranya adalah dengan memulai sesuai kemampuan kita, ya. Jangan langsung banyak, enggak, sesuai kemampuan kita. Seperti yang kita bahas tadi, bagaimana cara kita membaca Al-Quran tadi. Setiap waktu, misalnya setiap sholat waktu kita membaca Al-Quran 1 halaman misalnya, 2 halaman, ya. Jangan langsung orang yang ada kebanyakan orang gini, ketika dia mendengar nasihat untuk tentang membaca Al-Quran, dia semangat, dan ketika semangatnya dia langsung membaca 5 juz misalnya sekali duduk. Iya, jangan gitu. Iya, dia membaca 5 juz, tapi keesokan harinya dia tidak membaca. Ya, jangan gitu. Lebih baik sedikit tapi istiqomah daripada banyak tapi besok berhenti lagi. Lebih baik sedikit, ya gitu. ويدفع الإنسان عن نفسه الكسل بقراءة فضائل قراءة القرآن، فضائل تعلم، يسمع الموعظة، يسمع درسا، يسمع خطبة عن فضائل تلاوة القرآن. هذا يبعث في النفس الهمة والعزيمة. Dan cara kedua untuk menghilangkan kemalasan dari membaca Al-Quran adalah dengan cara
menyeringkan diri untuk mendengar fadilah-fadilah tentang Al-Quran, fadilah-fadilah membaca Al-Quran, sering mendengar ceramah, sering mendengar tausiah yang membahas tentang fadilah Al-Quran. Maka insya Allah dengan kita mendengar fadilah dan nasihat tersebut, akan ada dalam diri kita pendorong untuk kita membaca Al-Quran. ولا بد من المجاهدة. النفس تميل إلى الراحة، نعم، لا تحب العمل، فلا بد أن تجاهد نفسك. أصابك الكسل، أنت عندك همة، عندك عزيمة في نفسك، في قلبك، لا أنا لست كسلانا، سأقرأ. يجاهد. الله تعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فإذا جاهد الإنسان نفسه مرة ومرتين وثلاث وأربع، بعدها النفس تستقيم بنفسها، لا تميل إلى الكسل. Juga kita harus bisa melawan diri kita, melawan nafsu kita. Karena nafsu ini akan kayak gimana? Mendorong untuk kita malas. Maka kita harus mujahadah, mendorong diri kita untuk jangan sampai malas. Harus bisa berusaha, berijtihad. Bagaimana cara menghilangkan kemalasan tersebut? Insya Allah barang siapa yang tetap mujahadah, mendorong dirinya untuk melawan kemalasan ini, insya Allah akan membantunya. Allah berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami, kami akan memberikan pertolongan, petunjuk kepadanya. Kalau nakon makmuman di imam الذي لا يحسن قراءة الفاتحة. الإمام الذي لا يحسن قراءة الفاتحة، المأموم الذي خلفه إما أن يكون مثله أو أقل منه أو أفضل منه. إذا كان المأموم كالإمام، الإمام يقرأ اهدنا الصراط المستقيم، والمأموم يقرأ اهدنا الصراط المستقيم، ما في مشكلة. الإمام يقرأ اهدنا الصراط المستقيم، المأموم يقرأ اهدنا الصراط المستقيم، ما في مشكلة. أما المأموم يقرأ اهدنا الصراط المستقيم والإمام يقرأ اهدنا الصراط المستقيم، لا يصح أن يقتدي به. هذا لا يجوز أن يقتدي القارئ بالأمي. أما الأمي مع الأمي يجوز، ما في فرق. Ada yang bertanya, bagaimana hukumnya seorang makmum yang menjadi makmum dari imam yang tidak benar bacaan Al-Fatihahnya? Maka beliau menjawab adalah, entah makmum tersebut ada tafsirnya ada 3. Apakah makmum tersebut sama seperti imamnya, atau makmum tersebut lebih bodoh daripada imamnya, atau makmum tersebut lebih afdal, lebih fasih daripada imamnya. Maka bila mana si makmum tersebut sama seperti imamnya, misalnya imamnya membaca ihdinas syirat, yang benar ihdinas syirat pakai shad, tapi imamnya membaca shin dan makmumnya juga membaca shin ihdinas syirat, maka ini tidak masalah. Ya. Lebih-lebih bila mana makmumnya lebih rendah daripada imamnya. Yang menjadi masalah adalah bila mana si makmum lebih fasih daripada imamnya. Imamnya membaca ihdinas siratal mustaqim dan si makmumnya membaca ihdinas sirat, berarti si makmumnya lebih afdal. Maka ini solat si makmum tidak sah, ya. Tidak boleh mengikuti si imam yang membaca ihdinas sirat. Kena ada lagi pertanyaannya? Tadi kan yang dicontohkan itu sosoknya itu laki-laki semua. Boleh dicontohkan yang ahli Quran tapi perempuan. Yang pertama, terus yang kedua, bagaimana ketika mendawamkan Al-Quran tapi dalam kondisi berhalangan untuk perempuan? Hukumnya gimana? Iya, caranya bisa. Kalau hukumnya kan memang sudah. Kalau caranya, bagaimana tetap menjaga Al-Quran dalam kondisi berhalangan atau haid? Yang pertama tadi apa? Oh, hal mungkin tadrib misalan di hanipan tadrib misalan di rajul alladhi yaqra'u Al-Quran Imam Syafi'i. Hal mungkin min النساء السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها كانت حافظة القرآن وكانت فقيهة وكانت معلمة. الصحابة كانوا كبار الصحابة يأتون ويسألون السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. نعم. وكذلك كثير
جدا من النساء. هناك كتب ألفت النساء في المحدثات من النساء، القارئات من النساء، هذا موجود كثير. الإمام ابن الجزري من شيوخه نساء، ومن طلابه بنته وغيرها نساء. فتعلم القرآن الكريم ليس خاصا بالرجال، وكذلك باقي العلوم. لكن لما كان حال المرأة أنها مشغولة مع بيتها وأولادها فقل المتعلمات من النساء وكثر المتعلمون من الرجال. نعم. أما إذا اجتهدت المرأة فتعلمت القرآن وأتقنته فتكون من أهل القرآن، من أهل الله وخاصته. نعم. Ya, orang yang ahli Al-Quran tidak hanya dari orang yang laki-laki saja seperti yang disebutkan tadi Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, enggak. Malahan banyak di antaranya yang wanita. Contohnya Sayyidina Aisyah, beliau merupakan orang yang ahli Al-Quran. Bahkan para sahabat yang laki-laki, para sahabat datang bertanya tentang Al-Quran kepada beliau. Ya. ترجمة سريعة ما في مشكلة. في وقت الحيض نعم. لا يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن في حالة العذر. يجوز أن تنظر في القرآن، تقرأ بقلبها. نعم. أو تقرأ القرآن بنية غير القرآن. نعم. يعني أذكار الصباح والمساء مثلا فيها قرآن. إذا أرادت أن تأكل تقول بسم الله الرحمن الرحيم، هذه آية في القرآن، فهذه تقرأها لكن لا بنية القرآن. أذكار النوم تقرأ آية الكرسي لا بنية القرآن، يجوز ذلك. نعم. فقراءة القرآن للحائض في حالة الحيض لا تجوز. النظر يجوز، القراءة بالقلب ما في مشكلة تجوز. نعم. لكن القراءة باللسان بنية القرآن لا تجوز. Orang yang haid itu ya tidak boleh membaca Al-Quran, ya itu dulu. Tapi dia boleh, orang yang haid ini membaca Al-Quran dengan melihatnya, tapi tidak membacanya, hanya melihat boleh. Orang yang haid melihat kepada bacaan Al-Quran boleh, tidak membacanya. Atau dia membaca dengan hatinya, tidak pakai suara, enggak, pakai hatinya boleh. Atau dia membaca Al-Quran tapi tidak dengan niat membaca Al-Quran. Misalnya dia berniat untuk sebagai zikir pagi, zikir sore, maka boleh. Yang tidak boleh adalah dia membaca Al-Quran dengan niat untuk membaca Al-Quran. Itu tidak boleh. حفظ القرآن سيدي من المرأة كيف تراجع الحفظ؟ يعني الحافظة تستطيع أن تراجع بقلبها أو بالنظر دون أن تحرك لسانها، لا يشترط ذلك. لكن لعله يوجد عند المالكية رخصة أن حافظة القرآن يجوز لها إذا خشيت أن تنسى، لعله موجود رخصة في هذا، يسأل عن ذلك علماء المالكية. نعم. أو تقرأ القرآن لكن كما قلنا لا بنية القرآن. نعم. لا تستحضر أنها بنية قراءة القرآن الكريم، وإنما بنية أخرى. Nah, adapun misalnya ada yang seorang wanita yang menghafal Al-Quran, bagaimana jika dia sekarang haid? Bila mana dia tidak mengulang hafalannya, takutnya hilang hafalannya. Maka caranya seperti yang kita katakan tadi, dia merojah Al-Qurannya dengan membaca apa? Melihat kepada Al-Quran, tapi tidak membaca. Atau dia membaca dengan hatinya. Ya, itu di mazhab Syafi'i tetap nggak boleh membaca Al-Quran. Tapi mungkin di mazhab Imam Malik, mungkin di sana ada yang memperbolehkan untuk orang yang hafal Al-Quran dari wanita untuk dia membaca Al-Quran meski dia dalam keadaan haid. Mungkin ada yang berpendapat seperti itu. Kemudian lagi. المهم أن لا تكون نية القرآن، بغير نية القرآن ما في مشكلة. لكن هل يتصور يقرأ مثلا جزء بدون يعني تصور إذا استطاع ذلك من غير نية القرآن ما في إشكال. نعم. بغير نية القرآن.
Ada lagi? Ustaz, mau nanya, kalau misalnya kita baca Al-Quran tapi kita nggak wudhu gimana? قراءة القرآن من غير وضوء جائزة، لكن مس المصحف هذا يحتاج إلى وضوء. مس المصحف القرآن لا بد من الوضوء، أما قراءة بسم الله الرحمن الرحيم من غير وضوء جائز، الأفضل مع الوضوء. نعم. Beliau menjawab, bagaimana hukumnya membaca Al-Quran tanpa ada wudhu? Maka membaca Al-Quran boleh tanpa ada wudhu. Yang mengharuskan ada wudhu adalah ketika kita memegang Al-Quran. Nah, ketika kita memegang Al-Quran ini diharuskan untuk memiliki wudhu. Adapun untuk membaca Al-Quran tidak disyaratkan untuk memiliki wudhu. Tapi afdalnya adalah ketika kita ingin membaca Al-Quran kita memiliki wudhu, itu afdalnya. Ya. Ya. Syekh, mana lebih afdal Syekh? Mencoba menghafal Al-Quran atau sebelum menghafal kita tadabburi ayat ini ayat. يعني الإنسان يمشي بالاثنين معا. تدبر القرآن هذا لا ينتهي، ممكن تقضي أمورك وأعمارا كثيرة ولا تنتهي من تدبر القرآن الكريم. نعم، لكن هناك شيء لا بد منه في تدبر القرآن الكريم، التدبر الذي يؤثر في قلبك حتى ينصلح وتستقيم. هذا التدبر. إذا قرأت آية فيها الرحمة تسأل الرحمة، إذا رأيت آية فيها العذاب تستعيذ من العذاب. نعم، آية فيها الترغيب بالخير تقبل عليه، آية فيها ترهيب من السوء والمعاصي تبتعد عنها. هذا أقل التدبر. نعم، أن تمتثل بالأوامر وتجتنب النواهي. أما باب التدبر والفهم للقرآن هذا لا ينتهي، لذلك لا تقول أنا أتدبر فقط، أتدبر ولا أحفظ. نعم، ومما يعين على التدبر الحفظ. نعم، فالحفظ لأنه يحتاج إلى تكرار، تكرر الآية مرة ومرتين وثلاثة ثم تراجع. في هذا التكرار وهذه الإعادة تعين على التدبر، فنبدأ بالتدبر والحفظ إن شاء الله. Beliau bertanya, Bapak bertanya, bagaimana, apakah mana yang lebih afdal, kita mentadabbur Al-Quran atau menghafal Al-Quran? Seseorang itu bisa berjalan dengan dua-duanya, ya, mentadabburinya, kemudian menghafalnya. Ya, mentadabbur Al-Quran paling tidak ada dengan cara bagaimana ketika kita membaca ayat rahmat, ayat tentang kasih sayang, ada timbul dalam diri kita tentang rasa kasih sayang. Ketika kita membaca tentang ayat tentang azab misalnya, maka di dalam diri kita ada ketakutan tentang azab. Ketika ada ayat membicarakan tentang kebaikan, diri kita ada dorongan untuk berbuat kebaikan. Ketika ada ayat yang membicarakan tentang kejahatan, ada dalam diri kita dorongan untuk tidak melakukan kejahatan tersebut. Ini paling tidak cara untuk mentadabbur Al-Quran. Maka hal yang paling bisa untuk membantu kita untuk mentadabbur Al-Quran adalah dengan cara menghafalnya. Ya, ketika kita menghafal Al-Quran, di sana akan ada dorongan membantu kita untuk lebih mentadabbur Al-Quran. Nah, itu paling tidak cara mentadabbur Al-Quran. Tapi kalau kalau kita mentadabbur Al-Quran lebih luas lagi, tidak akan terhenti, ya, karena hikmah dalam Al-Quran itu sungguh sangat banyak. Nah, maka paling tidak cara untuk kita mentadabbur Al-Quran itu tadi, ketika mendengar ayat rahmat, ada dorongan untuk diri kita untuk memberikan kasih sayang. Ada ayat azab, dalam diri kita ada takut untuk azab tersebut. أما القرآن في الجوال هذا هل بمنزلة مصحف أم لا؟ وهو في الجوال أي القرآن الذي في الجوال هذا المعاصرون اختلفوا، كثير منهم يقول هذا يجوز لمسه وحمله من غير وضوء، وبعضهم يقول لا بد من الوضوء لأنه قرآن يعني. والاحتياط أولى، الإنسان يحتاط لا يحمله إلا على وضوء، خاصة إذا كان مفتوحا. أما إذا مغلق هذا اتفقوا يعني إذا كان مغلقا، لكن صفحة القرآن أنت فتحت صفحة القرآن وتقلب بيدك إلى الصفحة الثانية الثالثة، أنت تلمس الشاشة التي تحتها القرآن. الأفضل خروجا من الخلاف أن تكون على طهارة، لكن إذا فعلت ذلك إن شاء الله ما فيه إشكال، على قول من قال إنه ليس بقرآن حقيقي. نعم. Ustaz Farhan bertanya,
bagaimana hukum Al-Quran yang ada di dalam HP? Apakah sama hukumnya seperti Al-Quran yang ada yang kita pegang langsung? Apakah disyaratkan untuk memegangnya dengan wudhu atau enggak? Maka para ulama dalam masalah ini berbeda pendapat. Ada yang berpendapat bahwasanya itu tidak seperti Al-Quran yang ada kita pegang. Berarti boleh kita memegang Al-Quran yang ada di dalam HP dengan tanpa ada wudhu. Tapi ada ulama yang berpendapat bahwasanya Al-Quran yang ada di dalam HP itu sama hukumnya seperti Al-Quran yang ada kita pegang langsung, yang mana disyaratkan untuk memiliki wudhu. Maka seyogyanya kita berlebih hati-hati, mengambil jalan aman, maksudnya mengambil jalan aman. Itu dengan apa? Ketika kita ingin membuka Al-Quran yang ada di dalam HP, sebaiknya kita membukanya dalam keadaan berwudu. Ya. Tapi yang diharamkan adalah apa? Yang terjadi perbedaan pendapat adalah Al-Quran yang ada di dalam HP yang kita buka. Ya. Ada aplikasi kita buka, di sana ada perbedaan pendapat. Adapun Al-Quran yang masih tertutup, kita buka, maka di sana tidak ada perbedaan pendapat bahwasanya itu tidak disyaratkan untuk dengan berwudu. Maka tapi lebih baik afdalnya adalah dengan berwudu. Ya, Al-Quran yang ada di dalam HP, lebih afdalnya kita membukanya dengan berwudu. كيف حكم نمسك المصحف المترجم هل حكمه؟ نعم، القرآن الذي يحرم مسه هو القرآن وحده فقط. إذا كان القرآن معه تفسير أو ترجمة أو شيء آخر، نعم، فهنا ننظر إذا كان التفسير أو الترجمة أكثر من القرآن يجوز حمله ومسه من غير وضوء. أما إذا كان القرآن أكثر من الترجمة أو التفسير لا يجوز. نعم، تمام. هذا اللمس. نعم، الحائض يحرم عليها قراءة القرآن ومسه ولو من غير قراءة، هي تحمل القرآن، تمام، لا يجوز ولو لم تقرأ. هي مثلا ترتب البيت موجود مصحف تحمله، هل يجوز؟ لا يجوز حالة الحمل. إذا كان فيه ترجمة والترجمة أكثر من القرآن يجوز حمله. إذا فيه ترجمة وقرأت الترجمة فقط، تمام، يجوز قراءة الترجمة دون القرآن، ما في مشكلة. لكن حمله إذا كانت الترجمة أكثر من القرآن يجوز حمله وقراءة الترجمة. لا تقرأ القرآن، تقرأ الترجمة. نعم، هكذا. Nah, Al-Quran yang tadi yang disyaratkan untuk kita memegangnya dengan memiliki wudu adalah Al-Quran yang hanya bacaan Al-Qurannya saja. Nah, bila mana sekarang Al-Quran yang ada artinya, yang mutarjam, yang ada artinya, maka bagaimana hukumnya? Apakah harus dengan berwudu atau enggak? Maka kita bisa melihat apakah jumlah hukum huruf terjemah di dalam Al-Quran tersebut lebih banyak daripada huruf Al-Quran. Maka bila mana huruf terjemah tersebut lebih banyak daripada huruf Al-Qurannya, maka memegang Al-Quran tersebut tanpa memiliki wudu boleh. Tapi bila mana huruf Al-Quran lebih banyak daripada huruf terjemah tersebut, huruf tafsir tersebut, maka tidak boleh memegang Al-Quran tersebut tanpa wudu. المرأة الحائضة سيدي الآن تتعلم عند شيخ القرآن وهي حائض، ولكن بنيتي التعلم ما في إشكال. يجوز قراءة القرآن بغير نية القرآن للحائض. نعم، بغير نية القرآن. نعم، تستحضر نية التعلم، نية المراجعة، نية الحفظ. نعم، غير نية قراءة القرآن يجوز. نعم.
ketika orang haid ya, dia tidak boleh membaca Al-Quran dengan niat membaca Al-Quran. Maka orang yang haid ketika dia ingin membaca Al-Quran tanpa dengan niat Al-Quran, misalnya niatnya untuk belajar, niatnya untuk hafalan, untuk apa, intinya dengan berniat untuk membacanya dengan niat Al-Quran, maka itu yang tidak boleh. Maka bila mana dia berniat selain membaca, bila mana dia berniat dengan niat selain untuk membaca Al-Quran, maka boleh. Ya, intinya jangan berniat untuk membaca Al-Quran ketika dia membacanya tersebut. Singkatnya adalah jangan ketika dia membaca Al-Quran dengan niat membaca Al-Quran, ya. Dengan niat selainnya maka boleh, ya, itu. Belajar memperbaikinya boleh. Ya boleh. Tapi memegangnya berarti nggak boleh. Memegangnya nggak boleh. Kalau sanggutannya tadi Quran yang terjemah itu yang Boleh. lebih banyak. Kalau intinya bila mana huruf terjemahnya lebih banyak daripada huruf Al-Quran tersebut, boleh. Dalam kondisi haid. Baca Iya. terjemahnya. Saya satu lagi. Bolehkah kita mengirimkan amalan khataman Quran kepada orang yang sudah meninggal, sebagaimana hukumnya membatalkan haji atau umrah? Gimana? Jadi kita baca hatam Quran, hatam. Itu amalan itu kita berikan kepada yang sudah wafat. الإنسان ثواب القرآن نعم نختم القرآن ولكن أجره نعطيه للمسجد. ما في مشكلة. nggak apa-apa. إهداء ثواب قراءة القرآن للميت جائز. نعم، لأننا عندما نهدي الثواب ماذا نقول؟ عند الإهداء ماذا يقول؟ اللهم اجعل ثواب ما قرأت في صحيفة أبي، في صحيفة جدي، هكذا نقول، صحيح؟ فهذا قولنا اللهم، هذا دعاء، نعم، والدعاء مستجاب إن شاء الله. فإذا استجابه الله تعالى صار هذا الثواب في صحيفته. إذا لم يستجبه، نعم، تجده يوم القيامة. نعم. لكن المهدي هل تجد شيئا؟ هذا إذا استجاب الله دعاءك يجب ثوابه. إذا لم يستجب لا يجب. نحن مهدي. نعم. المهدي قرأ له الأجر. نحن اللهم اجعل مثل ثواب ما قرأناه. نعم. هكذا، فالذي قرأ له الأجر والذي أهدي إليه الثواب إذا استجاب الله الدعاء إن شاء الله، الله ذو الفضل العظيم يصل الثواب والأجر إليه. Bapak bertanya, bagaimana hukumnya ketika kita menghatam Al-Quran, kita menghadiahkan pahalanya untuk orang yang telah meninggal dunia? Apakah boleh? Apakah sampai? Maka jawabannya adalah boleh. Ya, ketika kita menghatamkan Al-Quran, membaca Al-Quran, kita hadiahkan pahalanya untuk orang lain, orang tua kita misalnya, maka hukumnya boleh. Kenapa? Kenapa boleh? Karena ketika kita ingin menghadiahkan pahala Al-Quran tersebut, dalam kita menghadiahkan tersebut, apa yang kita bilang? Ya Allah, berikanlah pahala kepada si fulan seperti pahala yang aku dapatkan dalam menghatamkan Al-Quran ini. Nah, ini bentuknya doa. Ya Allah, berikanlah, sampaikanlah pahala membaca Al-Quran ini kepada si fulan, kepada orang tua saya. Ya, seperti pahala yang aku dapatkan dalam menghatam Al-Quran. Ini doa. Dan doa adalah suatu yang mustahab, yang dianjurkan. Nah, doa Allah Subhanahu wa taala bila mana mengabulkannya, tentu akan sampai. Ya, intinya boleh. Ya. Dan kita yang menghadiahkan pahala tersebut tetap akan mendapatkan pahala juga, pahala membaca Al-Quran tersebut. وهذا عليه عمل العلماء والأولياء والصالحين، يعني يقرؤون القرآن ويهبون الثواب للأموات، يعني هذا يفعله كثير جدا من العلماء والصالحين. Nah, menghadiahkan pahala seperti tadi adalah amalan begitu banyak orang soleh dahulu. Ketika mereka menghatamkan Al-Quran, membaca Al-Quran, mereka menghadiahkan pahalanya untuk orang-orang yang telah meninggal dunia, orang terdekatnya yang telah meninggal dunia. Berarti mustahab. Kita hanya apa hukumnya kalau baca Quran cuma hanya mengkaji terjemahnya aja? Gimana?
Kalau hanya mempelajari itu namanya aja Al-Quran. Mempelajari. Nata'allam Al-Quran terjemah katanya. نعم هذا باب من أبواب الخير ما في مشكلة يتعلم يفهم معاني القرآن نعم الإنسان يحب أن يفهم ما يقرأ فإذا قرأ القرآن وما فهم منه شيئا لا يعجبه ذلك فيقرأ الترجمة حتى يفهم نعم لذلك قراءة القرآن ولو من غير فهم فيها أجر فهم القرآن هذا له أجر آخر لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن قراءة القرآن حرف كل حرف حسنة الحسنة ب10 أمثالها أما تعلم القرآن ما أخبرنا عن أجره كم لا ندري قد يكون أكثر قد يكون أقل الله أعلم نعم فهذا فيه خير وفيه أجر فهم معاني القرآن تدبر معاني القرآن فيه أجر وثواب إن شاء الله Tadi Bapak nanya hanya mempelajari terjemahnya doang kan? Enggak membaca Quran. ماذا لا تستطيع؟ Iya seperti itu. Mempelajari terjemah doang, enggak membaca Al-Quran. Enggak, pengen mempelajari itu maksudnya kita dapat pahala, terus hukumnya apa? Mempelajari arti Al-Quran adalah cara untuk mengetahui bagaimana makna-makna dalam Al-Quran. Yang mana dengan kita mengetahui makna-makna tersebut akan mendorong kita untuk mentadaburi apa yang ada di dalam Al-Quran. هذا فرض كفاية حكمه فرض كفاية تعلم معاني القرآن فرض كفاية نعم Ya. Dan ketika kita membaca Al-Quran, membaca huruf Al-Quran tanpa kita pahami, ada pahalanya. Ya, ada pahalanya. Dan ketika kita mempelajari maknanya, ada pahala lainnya. Ya. Rasulullah SAW memberitahukan kita bahwasanya barang siapa yang membaca Al-Quran, maka pahalanya sekian. Tapi beliau tidak memberitahukan bahwasanya barang siapa yang mempelajari makna Al-Quran akan mendapatkan pahala sekian. Tapi ini merupakan bentuk kebaikan. Tentu kebaikan akan mendapatkan pahala. Namun mempelajari makna-makna ini hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah adalah enggak wajib untuk tiap orang gitu enggak. Ya. Di Al-Quran fil hadis sini. Fil hadis. Al-Quran fil hadis. Wa nahmil ilham لا نفتح ما في إشكال إذا كان غير مفتوحا ما في مشكلة نعم المشكلة إذا كان مفتوحا لا يجوز. لا يجوز Aplikasi yang ada di dalam HP ya, ketika kita masuk ke dalam WC ya, apa hukumnya? Maka bila mana aplikasi tersebut tidak terbuka ya, itu tuh nggak terbuka gitu ya, maka bila mana kita membawanya ke dalam WC nggak apa-apa. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika dia terbuka maka itu yang tidak boleh. بل ذكر العلماء المصحف الحقيقي يجوز أن تدخله إذا خفت عليه أنت مثلا عندك مصحف تضعه في جيبك أردت أن تدخل إلى الحمام لقضاء الحاجة أين تضع المصحف وضعته في الخارج تخاف أن يأخذه أحد يسرقه أحد أو يضيع أو فتضعه وتدخل لكن تحاول أن تخفيه في جيب في الداخل يجوز أن تدخله معك نعم. Bahkan ini Al-Quran yang asli Al-Quran yang langsung ya. Ada ulama yang berpendapat bahwasanya ketika kita ingin masuk WC dan Al-Quran yang asli ini, bila mana kita meninggalkannya di luar WC akan takut hilang, akan takut dicuri orang misalnya. Nah, ada pendapat ulama yang mengatakan bahwasanya boleh kita membawanya ke dalam WC. Tapi dengan syarat gimana? Ketika kita masuk nanti Al-Quran tersebut kita taruh di dalam kantong atau apa, dengan syarat tersembunyi gitu, enggak terbuka gitu, enggak kelihatan. Ketika kita masuk ke dalam hammam, WC ya, Al-Quran itu tidak kelihatan gitu. Gitu. Ada pendapat ulama yang memperbolehkan seperti itu. Ya. Lagi? Mungkin izin bertanya, mana lebih afdol atau lebih baik kita membaca Al-Quran saja atau membaca Al-Quran dengan artinya? Dengan maksud kalau kita baca Al-Quran saja kan bisa cepat kita haftamnya kan. Sedangkan kalau kita baca Al-Quran sama artinya kan agak lama. نعم ختم القرآن أفضل أو فهم القرآن
نعم قلنا فهم القرآن لا ينتهي اجعل لنفسك وردا لختم القرآن أنا أقرأ في كل يوم جزءا نصف جزء ختم القرآن وهناك ختمة أخرى تسمى ختمة التدبر ختمة التفسير ختمة المعاني الفهم نعم هذا أيضا باب آخر نعم فلا نغلق واحد منهما لا نقول نقرأ ولا نتدبر ولا نقول نتدبر ولا نقرأ حافظ القرآن إذا أراد أن يقرأ مع التدبر ينسى لأنه يحتاج إلى وقت طويل فهو ينبغي أن يراجع في اليوم جزء جزئين ثلاثة هذا يراجعه سريعا بلا تدبر نعم لكن يجعل لنفسه وقتا كل يوم أو كل يومين أو كذا يتدبر صفحة من القرآن نصف صفحة من القرآن نعم هذا جيد لا بد منه نعم Sohyu bertanya, mana lebih afdal kita membaca Al-Quran tanpa membaca artinya, memahami maknanya, yang mana dengan kita membaca Al-Quran saja kita akan lebih cepat hatam. Dan bila mana sekarang kita membaca Al-Quran dengan cara memahami maknanya, kita membacanya lebih sedikit. Mana lebih afdal? Maka seperti yang kita bahas tadi bahwasanya cara mentadabbur Al-Quran itu paling tidak mentadabbur Al-Quran itu tidak akan ada habisnya. Tuh. Maka jangan sampai karena kita mentadabbur ini ingin membaca Al-Quran dengan mentadabburinya kita meninggalkan untuk memperbanyak bacaannya. Kita bisa melakukan dua-duanya. Gimana caranya? Adalah dengan cara mengatur waktu kita. Di samping kita membaca banyak Al-Quran dalam sehari kita memiliki wirid misalnya 1 juz, 5 juz sehari kita baca. Dan kita jadikan waktu khusus juga untuk membaca satu halaman dengan cara mentadabburinya. Jadinya kita bisa melakukan dua-duanya. Ya, bisa melakukan membaca wirid 5 juz tadi, bisa kita membaca Al-Quran dengan cara mentadabburinya. Jadinya dua-duanya bisa kita dapatkan. Intinya atur waktunya gitu. لا يترك المفضول مع وجود الفاضل دائما نبحث الأفضل هل يعني ذلك أننا نفعل الأفضل ونترك غيره؟ لا نفعل الأفضل ونفعل المفضول يعني مثلا أنا أسألك الآن أيهما أفضل أن تقرأ القرآن أو تقرأ صحيح البخاري مثلا تقول لي الأفضل أقرأ القرآن إذا اذهب أخبر الناس جميعا يا أيها الناس اتركوا صحيح البخاري اقرأوا القرآن أفضل فلا نقول هذا نأتي بالأفضل ونأتي بالمفضول هذا لا بد منه وهذا لا بد منه نعم فكونه مفضولا لا يعني ألا نفعله Melakukan sesuatu yang lebih afdol ya bukan berarti kita harus meninggalkan sesuatu yang lebih rendah darinya. Enggak. Ya, kita bisa melakukan dua-duanya. Kita bisa melakukan sesuatu yang afdol dan kita bisa melakukan sesuatu yang lebih rendah darinya. Jadinya bukan berarti kita melakukan sesuatu yang afdol lalu kita meninggalkan yang sebaliknya, enggak. Misalnya sekarang, mana yang lebih afdal, membaca Al-Quran atau membaca Sahih Bukhari? Tentu semua orang akan menjawab bahwasanya membaca Al-Quran lebih afdal daripada membaca Sahih Bukhari. Tapi bukan berarti saat kita mengetahui bahwasanya membaca Al-Quran lebih afdal daripada Sahih Bukhari, kita meninggalkan bacaan Sahih Bukhari. Ya, gitu. Bukan berarti begitu. Bagaimana hukum menikah dalam Al-Quran, terus juga apakah kita wajib untuk menikah, dan bagaimana jika ada orang yang takut untuk menikah? النكاح له 5 أحكام يكون حراما ويكون مكروها ويكون مباحا ويكون مندوبا ويكون واجبا فكل إنسان بحسب حاله الذي يعلم أنه إذا تزوج لن يستطيع أن ينفق على زوجته وسيظلمها وما عنده بيت وما عنده نفقة هذا لا يجوز أن يتزوج أما إذا كان عنده الاستطاعة والنفقة مباح أو مندوب
نعم. وقد يكون واجبا إذا خاف على نفسه الوقوع في المعصية. نعم. هذا يجب عليه الزواج إذا كان يملك مؤنة الزواج. نعم. فالزواج حكمه يختلف باختلاف الأشخاص. Beliau bertanya, bagaimana hukumnya menikah? Ya. Maka di dalam kacamata ilmu fikih Al-Quran ya, hukum menikah itu tergantung orangnya. Ya. Di sana ada hukum menikah itu ada 5. Boleh jadi dia haram, ya haram. Boleh jadi dia makruh, boleh jadi mubah, boleh jadi sunnah, atau boleh jadi wajib. Ya, tergantung tiap-tiap orang. Ya. Bila mana seseorang sekarang, bila mana dia menikah, dia akan menzalimi istrinya, dia tidak akan bisa memberikan nafkah kepada istrinya, ya, akan menyakiti istrinya nanti, maka untuk orang ini tidak boleh menikah. Ya, haram dia, karena akan menyakiti istrinya, menzalimi istrinya. Atau bila mana sekarang dia memiliki pekerjaan misalnya, ya, memiliki nafkah untuk istrinya, maka hukumnya boleh atau sunnah. Bahkan dia wajib menikah bila mana dia tidak menikah, dia akan terjatuh ke dalam zina misalnya, akan terjatuh kepada maksiat, maka untuk orang ini wajib hukumnya menikah. Jadinya ringkasnya adalah hukum menikah itu adalah tergantung tiap-tiap diri orang. Menikah lagi. Sawah. Hukumnya murajaah di Quran, sekarang baca. Udah jelas dijawab. Murajaah. Kayak salah sedikit. Kayak hukum murajaah hammam. Murajaah Quran hammam. لا يجوز. لا يجوز. القرآن لا يقرأ في الأماكن المستقذرة. لا يجوز. هذا يتنافى مع تعظيم القرآن، ومن يفعل ذلك يخشى عليه من الكفر والعياذ بالله تعالى. هذا عمل السحرة. السحرة يشترطون على من يريد أن يكون ساحرا يقرأ القرآن في الحمام في الخلاء أو في أماكن النجاسة أو نحو ذلك، نعوذ بالله من ذلك. نعم. ثم الإنسان لا يعيش في الحمام، الإنسان يعيش خارج الحمام، ممكن يدخل إلى الحمام دقيقة دقيقتين ويخرج، فلا بأس إذا ضاع منه دقيقتين من غير مراجعة. إذا كان حريصا جدا على المراجعة يراجع خارج الحمام وليس في الحمام. ما هذا الحرص على قراءة القرآن؟ ما شاء الله هو 24 ساعة يقرأ القرآن ويحزن على هذا. العلماء ذكروا فائدة. Ini ada bertanya, bagaimana hukumnya membaca Al-Quran, murojaah Al-Quran di dalam kamar mandi? Tentu jawabannya ini tidak boleh, karena ini bertentangan dengan kita mengagungkan Al-Quran. Ya, kita membaca Al-Quran itu untuk mengagungkannya. Nah, sekarang bila mana kita membacanya di dalam kamar mandi, seakan-akan kita menghinakan Al-Quran tersebut. Ya, takutnya bila mana kita melakukan hal ini, takutnya kita akan sama seperti seorang sahar. Penyihir yang mana bila mana sekarang dia ingin ilmunya meningkat, dia membaca Al-Quran di tempat-tempat yang nggak layak gitu, ya, maka nggak boleh, ya. العلماء يعني ذكروا فائدة في دعاء الخروج من الخلاء من الحمام. ماذا يقول الإنسان بعد الخروج من الحمام؟ يقول غفرانك 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 3 مرات. الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. لماذا يقول الإنسان بعد الخروج من الخلاء من الحمام غفرانك؟ من أي شيء يستغفر؟ هو كان يقضي حاجته. لماذا يقول غفرانك؟ ذكروا قال لأنه في هذا الوقت هو ممنوع من الذكر، فيستغفر لأن هذا الوقت الذي قضاه في الحمام لم يكن فيه ذكر لله سبحانه وتعالى. نعم. فيستغفر أنه ذهب من وقته 5 دقائق دون ذكر، فيقول غفرانك بعد الخروج من الحمام. Para ulama ya menyebutkan satu faedah, kenapa saat seseorang keluar dari WC disunahkan untuk membaca ghufranak. Arti ghufranak, ya Allah ampunilah. Ghufranak, ampunilah. Nah, pertanyaannya, kenapa kita harus bilang ghufranak? Kenapa? Ampunilah, kenapa? Karena di sana ulama mengatakan bahwasanya kenapa disunahkan
ketika kita keluar, ghufranak, ampunilah. Karena ketika kita di dalam WC, kita dilarang untuk berzikir, ya. Maka karena itulah, karena di dalam WC, selama di dalam WC itu kita tidak berzikir kepada Allah, maka ketika kita keluar dari WC tersebut, kita membaca ghufranak untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita telah meninggalkan waktu yang tadi di dalam WC untuk kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita telah meninggalkan waktu tersebut untuk mengingatnya. Lagi. دخول حائط في المسجد سيدي في مجلس العلم مثلا. لا يجوز مكث الحائض مرورها. نعم. أما المكث الجلوس في المسجد، نعم. ليس في مكان التعليم فرق. إذا كان هذا المكان مسجد وقف مسجدا لا يجوز أن تجلس فيه، لكن هذا مركز للتعليم ليس مسجدا، هذا معهد للتحفيظ ليس مسجدا، فنفرق. نعم. لذلك الأحسن أن يكون مكان النساء غير موقوف، ليس داخلا في وقف المسجد، لا يوقف على أنه مسجد، يوقف على أنه مكان لتعليم النساء. نعم. فيجوز أن تجلسا فيه في حالة الحيض. أما إذا في المسجد الذي وقف مسجدا هذا لا يجوز أن تجلس فيه الحائض ولو لدرس العلم. Pertanyaannya adalah, saat seseorang haid, kemudian apakah boleh dia menghadiri majelis ilmu yang diadakan di dalam masjid? Maka jawabannya adalah tidak boleh. Orang yang haid itu tidak boleh berdiam di dalam masjid, ya. Duduk di dalam masjid nggak boleh. Yang boleh hanya murur. Apa murur itu? Masuk dari pintu sebelahnya, keluar dari pintu yang lainnya. Itu boleh. Tapi kalau berdiam di dalam masjid untuk orang haid, apapun alasannya, tidak boleh. Tapi sekarang perlu kita bedakan bahwasanya orang yang haid ketika belajar ilmu, apakah tempat tersebut benar-benar masjid atau enggak? Masjid di dalam syariat adalah tanah yang memang diwakafkan untuk masjid. Itu yang dinamakan masjid. Yang mana tempat ini tidak boleh didatangi oleh orang haid. Nah, bila mana tanah ini memang diwakafkan untuk diwakafkan untuk masjid, maka nggak boleh apapun alasannya untuk orang haid masuk ke dalamnya. Tapi bila mana ada tempat yang memang dikhususkan untuk ta'lim, untuk belajar, tidak diwakafkan untuk masjid, maka boleh. Ya, gitu. Syekh, di setiap surat Al-Quran itu kan ada keutamaan-utamaannya. Misalnya surat apa, utamanya apa. Apakah ada surat yang spesifik itu untuk menenangkan hati, menjadikan hati kita qalbun salim? Surat apakah itu? للقلب يقول ألم نشرح لك صدرك، سورة ألم نشرح لك صدرك، من قرأها بعد كل صلاة 7 مرات هذا من المجربات، يعني لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه من المجربات. الله يشرح صدره. وأيضا دعاء سيدنا موسى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وأيضا ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. هذا الإمام جعفر الصادق يقول هذا علاج ضيق الصدر التسبيح. نعم. لأنه الله تعالى قال ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. طيب ماذا يفعل؟ فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. وأيضا دعاء سيدنا يونس. نعم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فنجيناه من الغم، كان في غم في ضيق وكذلك ننجي المؤمنين. Bapak bertanya, di dalam Al-Quran itu setiap surat, setiap ayat memiliki keutamaan masing-masing, ya. Nah, beliau bertanya, apakah ada ayat di dalam Al-Quran itu yang faedahnya untuk bisa menenangkan hati? Maka Syekh menjawab bahwasanya bisa kita mengamalkan membaca alam nashrah laka sadrak, ya. Alam nashrah laka sadrak sampai akhir dalam di setiap sesi salat. Ya. Memang surat ini untuk menenangkan hati tidak pernah datang dari Rasulullah
tidak pernah disebutkan dalam hadis, tapi para ulama banyak yang mencobanya, ya, sering mengamalkannya dan mujarab gitu. Ya, alam nasyrah laka sadrak sampai akhir surat Al-Insyirah. Kemudian kedua adalah doa Sayyidina Musa di dalam surat Thaha, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu dibaca sesering mungkin. Kemudian ada ketiga adalah dengan bertasbih. Karena disebutkan di dalam Al-Qur'an itu, qala qad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Allah berfirman, wahai Muhammad, aku mengetahui bagaimana sempitnya hatimu ketika engkau mendengar apa yang orang kafir Quraisy katakan padamu. Fasabbih bihamdi rabbika, maka bertasbihlah kepada Allah. Maka tasbih, perbanyak tasbih. Kemudian yang keempat adalah membaca doa Sayyidina Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jadi ada 4 ya. Pertama, baca alam nasyrah laka sadrak ke akhir, atau memperbanyak Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, atau yang ketiga perbanyak tasbih. Sama keempat adalah baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Baik. Cukup ya. Alhamdulillah. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الاولين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الاخرين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الاعلى الى يوم الدين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل وقت رحيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما. لا تدع اللهم فينا شقيا ولا مطرودا ولا محروما برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم بارك في الحاضرين وفي اهلهم واولادهم وازواجهم وذرياتهم، واجعلهم من عبادك الصالحين. اللهم بارك في هذا البيت واهله والساكنين فيه وما جاوره من بيوت المسلمين. اللهم اجعله بيتا مباركا ميمونا. اللهم اصرف عن هذا البيت وأهله وجيرانه كل سوء وشر وفتنة ومحنة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا وأهلنا وأحبابنا وأصحابنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. اللهم يسر لنا تلاوة القرآن، اللهم يسر لنا حفظ القرآن، اللهم يسر لنا فهم القرآن، اللهم يسر لنا تدبر القرآن، اللهم يسر لنا العمل بالقرآن. اللهم اجعل القرآن العظيم شفيعا لنا يوم القيامة. اللهم اجعله زائقا لنا إلى جنات الخلد برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم انصر إخواننا في غزة نصرا مؤزرا. اللهم شد أزرهم واجمع كلمتهم ووحد صفهم وسدد رميهم. اللهم أعنهم وأغثهم وسددهم وأيدهم بمدد من عندك يا رب العالمين. اللهم تقبل شهداءهم واشف جرحاهم وعاف مرضاهم. اللهم أطعم جائعهم واكس عاريهم وأمنهم من خوف. اللهم عليك باليهود ومن والاهم فإنهم لا يعجزونك، خذهم أخذ عزيز مقتدر واجعلهم يا ربنا عبرة لمن أراد أن يذكر أو يعتبر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Alhamdulillah, dengan ditutupnya dengan doa tadi, terakhir pula acara kita pada sore hari ini. Semoga apa-apa yang disampaikan oleh beliau tadi bisa kita amalkan, bisa kita manfaatkan, bermanfaat untuk kita di dunia dan akhirat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.